O taparay ta diri sa Lupo. Barili Cebu. Team la ni Bador. Oplok og ni Aliling. Kontra sa team la ni Kintoy. Janjan og ni Konsihal Louie. Pila na score Plok? Dos pila en kontra. Pila score ni Sal? Uno yun, Sal? Scorer. Why scorer, boss? Scorer eh. Timaan mo na. Okay, ballpen. Salamat, boss! Matsalam! Aliling! Gikaw ti Bador! Salamat, boss! Lah, Kintoy, biras Plok pun ang Aliling. Pak! Grabe gisansan og mayo. Kalamay buhol. Perfect shot coming from Brad Bador. Lah. Pak, tora overhead. Answer kay Janjan. Sinukli ay nasakto ni. Grabe Aliling ang birada ni Konsihal Louie. Counteran man. Pila na Bador? 4 pila. Ono? 4-1 na ang atong score ha. Labaw ang team lang Bador. Aliling. Kintoy la. Bang! Sagang. Aray ko. Sakit sa mga biradang uplok. Overhead! Kuha magyapon Janjan. Bang! Pagbalik wana. Hawa na. 5-1 na. 5-1 na mga birds sa atong game 1 na sa ato ang taparay diri sa Lupo. Bang! Hagtik. Iguas linya oy. Size ono. Pabor sa team la ni Bador. Servisyo Bador. Janjan. Top shot. Maabting Konsihal Louie. City 1 na. City 1. Servisyo. Janjan. Toplok. Wala, nagbinatuay ng duha. Grabe uplok. Uy, nasas mga biradang uplok. Usod man yun. 8-1 na. 8-1. Bang! Haplas na sa Bador. 9-1. Last 3 na. Servisyo. Janjan sagang. Pang! Usgay. Si Konsihal Louie. Jis! Ono. Jis ono na mga birds. Last 2 na ang team lang Bador. Aliling og ni Uplok. Oh, dako kay butterfly. Okay na boss? Okay na boss? Di ba may maglingkod boss? Janjan! Gang! Amat to nga. Di ay tora. Lapak! Pinahugay sa tubang! Susan Roses. On sila, last ball na. Daog na mga birds, daog na. Bidaog na ang team la ni Bador. Oplok og ni Aliling.